Sige. So, yan. Yan. So, ito yung tinatawag na subconscious vibrational frequency sensing. So, hindi to hula. No, hindi to hula. Kasi kung hula, una-una, hindi niya alam yung ID. Kung kanina yan. Oo. Okay? So, shout out mo anak, ha? Okay? So, training po ito, 20 sessions. So, nagtumutulong ako sa mga bata na hindi makabasa, yung mga slow learner, mahina ang memory. Okay. Ha? Look? Ha? Yuxiao ba? Ano daw? Tama? Yuxiao. Correct? Correct ba, sir? So, okay. Okay. One more. Okay na. Ibang ID, sir. Ibang ID naman. Okay. Sir, thank you, sir. Thank you, ha. Okay. Ayun. Nahirapan siya bigkasin, eh. Okay? Yan. Focus. Relax. Ayan. Sir, magkakilala ba kayo? Hindi? Okay, very good. Ayan. Ha? So, ako yung trainer ng Brain Excellence. Alam to nila, Doc. Nil-press. Oo. Kami nanonood talaga dyan. Oo, nagdi-demo nun. Okay. Ano yan? Go. Focus. Yan. Relax. So, hindi niya hinuhulaan. Tsaka nakatagilid siya yung peripheral niya. Di ba? Yan. Mahirap bigkasin daw. Sige, ano? Dan Lloyd. P. Rosarda. Okay. Sir, may pera ka kahit magkanong bill. Yung, yan, si ate. Sally. Ayan. Kahit magkanong bill. Ayan. Ibabalik ate, di ba wala yan? Okay. So, last yan. Okay. Gusto ko sana isa pa yung lubbook eh. Okay. Pia, mabilis. Bilis. Yan. Tsaka ready ka na isang book, kahit anong book. Oo. Kahit ano lang. Yan, kahit anong book. Yan. 100. Ha? Okay, serial number. Sir, patingnan nga kung tama. Oo. Yan, sige sir. Tabi ka sa kanya, sir. Yan. Okay? Sir, tingnan mo yung serial number. Kahit ikaw, pag tinain, kaya kayo i-train. Kaya nyo rin gawin yan. Sige, go. AH. Sabi mo correct kung tama, sir. Tama. Correct? Correct. EH. Ay, dapat may page. May page. Kahit, 469. 469. Tama. 65. 65. Tama. Correct? Tama. 79. Tama. Ayan, pwede yan. Okay. Good. Ate. Okay, last. Okay, pili kayo ng page number, sir. Anong page name niyo ulit? Dan Lloyd. Yung nga pala. Okay, page number, sir. Page number. Ano, sabi mo, isigaw mo, sir. Page number 61. 61. Okay, anak. Okay, go to page 61. Okay, so basically sinara natin. Okay, page 61. Katuwaan lang po ito. Okay, page 61. Ayan yun na siya. Kaya niyan. 61, anak. 61. Okay. So, plopping. So, kasama po yung memory niyan. Pero, ano po ito? Physics, science, quantum physics, ano ba? Yun. Psychology, yan. Okay, 61. Page 61, anak. 61. Sige lang. 61. Okay. Basahin mo yung first line. Kahit yung first line lang, anak. Okay. Correct po ba, ate? Okay, correct. Sige. Yung first line lang, anak. Kahit yung one sentence lang. One phrase. Sige, go. So, sensing, okay, using
Okay? Subconscious reading. Ang tawag yan is subconscious reading. Okay? Go. Oh, nakatalig. Pagilid siya, di ba? Okay. Kahit 3 words lang. Muna. 3 words na. Oh, sige. 3 words nga daw yan. Oh, ano. Go. At sabihin niyo kung correct ate ha. Ate Sally ha. Sige, go. Variables. Correct? Yes. Okay. More. Last 2. Are R, correct? Yes, sir. Okay, last one. involved. Involved? Yes. Okay na. Okay. Thank you. Ayun. Ay, video ko ba yun?